welcome to Sunday Live Talk Show. It is the 4th week of the month of May 2021. It's such a joy to meet all of you again today, and happy Pentecost Sunday to all of you. I'm sure that we are going to receive a wonderful presence of God by we joining this live and by we watching it again. I'm sure we are going to feel the presence of the Lord more real in our lives as we worship the Lord also. So without further ado, today we'll be talking with Pastor Elijah Sutopo from Alpha Omega Church. If you guys have ever heard Sound of Praise worship band, it is from this church, Alpha Omega Church. Such a wonderful church, and with a worship team also. And Pastor Elijah has also been a great blessing to many people, and it's such an honor for me and for all of us to have him today sharing with us in this Sunday talk show. So without further ado, let's bow ahead and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord. We give you praise, we give you glory, we give you honor, Father. Thank you for your Holy Spirit, Father, that you have poured upon each and every one of us, Father. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord Jesus. We know, Lord, that the Holy Spirit, Father, is there, Father, with us wherever we go, Father, and whatever we do, Father. And we know, Lord, that your anointing is always is always there with us, Father. Lord, as now we're going to worship you, Father, let your Holy Spirit be in our midst, Father, be in our houses, be in our hearts, Father, and let us experience you more and more, Father, through this talk show, Father, through the worship, Lord. Thank you, Lord. We just render this time completely into your hands, Father. To you be all the praise, to you be all the glory, and to you be all the honor. In your mighty name we pray. Amen. Mari kita sembah dia. Hallelujah. Let's worship him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu hal, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus, menjamah setiap kami, memulihkan hidup kami. Biar Roh-Mu tercurah atas kami, memberikan kuasa-Mu. Kami perlu Roh Kudus, kami butuh kuasa-Mu, menolong hidup kami, menguatkan hidup kami. Horalana baya shandaralana maralana maralana maya se, kiralana maralana maya se, kirerere beyanara moya se. Kami mau serahkan waktu ini hanya kepadamu Tuhan. Heralana maya se kere, yorolana mo niaramanda se, tiara botra niara morere mase, tiara lana maya se. Kami menyembah Engkau Tuhan, biar hadirat-Mu nyata, biar hadirat-Mu nyata bagi kami, dalam rumah setiap kami. Horiara namanya sekarang. Oh, hirala namanya sekarang. Yara lana namanya se, yara lana se. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari engkau yang rindu katakan, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Minta ya, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah. Haleluya. Ora namanya shandara namanya lama-lama-lama-lama-si. Kami perlu Kau Roh Kudus. Shalalabaralabaralabayase. Kiralalabaralabaralabayase. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya. Oke, Pastor Elijah sudah bergabung. Kita akan menginvite supaya Pastor Elijah berada di live bersama dengan kita. So excited. Pasti akan membawa kita kemenangan. Haleluya. So mari kita tunggu. Shalom, Pastor. Halo, shalom. Shalom, Pastor. Shalom. Gimana, Pastor? Wow, thank you so much, Pastor. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi aku bisa kedatangan Pastor Elijah di live Instagram aku ini. Thank you for your time, Pastor, untuk kesediaannya. Welcome, So, thank you. My honor. akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Pastor? Since I'm a local church pastor, so recently kita kan lagi selain masuk di tahun 2021 ya, kita lagi banyak sibuk fokus untuk merealisasikan apa yang udah kita rancang untuk tahun ini. Oke. Gitu. So sebelumnya kan di awal-awal di akhir 2020 kita kan planning karena ini corona ya, jadi kita planningnya tuh lebih kayak semesteran kali ini karena kan we don't know what happened, we're not sure what's gonna happen, you know, we doesn't know what future gonna brings, so we plan by semester, and hari-hari ini lagi sibuk untuk itu apa, realisasi apa yang udah kita plan. That's Gitu. great, awesome. Apa you? Pastor, Lagi ngapain aja kalau kamu? kalau aku lagi sibuk kuliah teologi sama
doing work gitu. I'm working in a company, so ya, jadi ya lagi sibuk itu. And Wow. this ministry of course is Instagram ministry Oh, gitu. nice. Teologinya ambil di mana? Di Sati Jakarta. If you ever heard Sati, there is a STT Sati Malang. It's one of the biggest theology school in Malang. So mereka buka cabang in Jakarta ya. So it's Nice. in Central Jakarta. Sati ya. Sati itu apa? Injili ya? No, Sati is Pentacosta. Oh, oke. Pentecostal. Nice. Pentecostal. They are under. They are also part of AOG Church, Oh, Assemblies of God. oke. Yeah, Yeah, affiliated that's with good. the Assemblies of God Church. So yeah, gitu sih, Pastor so far. Yeah. Okay, so church still online or already offline, Pastor? We are doing it hybrid now. Okay. Hybrid means online and on-site, which is more works. Kalau dulu kan hanya on-site. Sekarang we have to taking care our online church juga gitu. Wow, awesome. So for us, Nice. it's not just another streaming. For us, it's not just another an online service, but for us, it is an online church. Yeah. Which is True. everything that happens on the on-site, we try to make it happen on the online. Nice. Two Awesome. works, yeah, double works, yeah. Wow. Ya gitulah. Wow. Tapi perpindahan dari offline tiba-tiba jadi online dan sekarang masuk jadi hybrid setengah-setengah gitu. What kinds of differences gitu, Pastor, yang you temui, Pastor, dalam pelayanan gitu, dari offline tiba-tiba bro pindah, kan gak ada yang tahu ya COVID is gonna happen and everything gitu, tiba-tiba everything happen like suddenly gitu. Apa yang Pastor temukan gitu dalam perpindahan ini? Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu atau ada tantangan tertentu? Yes, dari on-site ke online. Memang kan gini, karena kita kan ada 4 cabang ya. Jadi di Surabaya ada 2 tempat, Jakarta 1, Palangkaraya 1. So kita tuh used to travel a lot karena kita harus tugas ke masing-masing cabang gitu. Nah, waktu kita ke online, otomatis challengesnya adalah jadwalnya kan makin random gitu kan, makin jarang juga, seldom gitu kan. Jadi kayak wow, getting used to slower pace-nya gitu. Nah, sekarang udah mulai hybrid, kita harus get used to the busy atau lebih complicated pace-nya ini, pattern-nya ini gitu. Dan challenge-nya itu bukan cuma throwing another online gitu ya, tapi quality sound-nya, quality gambarnya, dan lain sebagainya. Ya, you know lah, all these media, social media, rules and games and everything lah. Itu kan something yang new gitu ya. Gitu. Ya, we have to adapt lah. We have to adapt. Where do you live? I live in Jakarta. In Jakarta Utara. Utara ya? Utara itu Sunter. Oh, Sunter ya, deket Gading, sebelah Gading. I was thinking Gading ya. Gitu ya. Nice. Kalau kita di Jakarta di Sunrise. Okay. Sunrise Garden, Jakarta Barat gitu. Okay, nice. Yeah. I heard a lot about Alpha Omega Church, also about the Son of Praise. Actually, me and my church was about that day, kalau nggak salah, to have a songwriting gitu. I think with Pastor Ezra or with some of the Alpha Omega Church gitu. Oh ya, when? Ada sebenarnya, I think if I'm not mistaken, ada yang salah satu sempat ada planning gitu. Cuman like tadinya maunya kayak camp gitu kan, like it should be like camp gitu. Cuman tiba-tiba karena COVID kan everything got cancelled. It was harusnya sih terrealisasi tahun lalu, harusnya tadinya dari info yang aku dapat, cuman ya karena satu dan lain hal jadi ya tidak bisa terrealisasi gitu. Iya. Well, kalau ada kesempatannya please do lah. Welcome. Yeah, sure. Yeah. Sure. That will be nice. Ya, what church ya? Gereja apa ya? I'm in CK7, GBPRJ CK7 Church. Oh, of course, Dr. Yanto ya. Yes. Kak JJ, ya.
Yes, yes. I'm Yes, in the youth. So yeah, gitu. that's It's good. nice to Pastor, kan everyone knows that you also with Pastor Ezra and with Pastor Elisiwa and also with the other pastors gitu. Ya, Pastor I wanna Elisa. know, Pastor. Yes, I wanna know, Ya, Pastor. You and Pastor Ezra also with Pastor Elisa become a pastor gitu, Pastor. Is it like karena memang from your dad is already a pastor, jadi you harus all of you harus ikutin, atau memang it's your choice to become a pastor, atau gimana, Pastor? that's a good question. So, we got that a lot gitu. Karena apalagi kan kita keturunan pendeta gitu kan. Yes. Uh, Kalau aku boleh cerita sih, opa aku kan pendeta ya. Dia yang Hmm. mendirikan dipakai Tuhan jadi pemulanya, foundernya Sinode GBT gitu. Okay. Ya, kemudian my dad also a pastor. Nah, kalau bicara Hmm. kita ini disuruh diharusin apa mau kita gitu kan panggilan. Kalau lebih Hmm. tepatnya kalau aku boleh bilang tuh lebih diarahkan gitu ya. Jadi Hmm. sejak Hmm. kecil tuh opa kita itu udah kayak mendoakan terus supaya kita semua itu jadi Hmm. alatnya Tuhan, hambanya Tuhan. Jadi kalau kecil kita tuh mainannya tuh ya mainan kayak berkhotbah, gantian Hmm. nyanyi di kamar dia gitu. Jadi kayak little service Hmm. gitu. Jadi sejak kecil udah dia arahin kayak gitu gitu kan. Nah, Nice. Hmm. when we Hmm. grew up, of course ada momen kita rebel, momen kayak uh, like teenagers and young people Yeah, gitu of kan. course. Yeah, yeah. Yeah. And then Hmm. sampai satu titik ya kayak Hmm. kita diingetin aja gitu loh untuk uh, apa memberikan hidup kita untuk Tuhan dan lain sebagainya. And ya, we take it as a calling ya, bukan Hmm. kesukaharusan dan lain sebagainya. Karena kalau Hmm. cuman hanya disuruh kan kita bisa mutung gitu. Hmm. Kalau hanya Hmm. ikut-ikutan ketika ngalamin tantangan ya pasti mundur gitu kan. Ya pasti, pasti, betul. Yeah, but when it's calling, whatever happens, yeah, keep on going gitu. And we enjoy the calling. Uh, kita menikmati gitu panggilan ini gitu. Bukan beban ya, tapi kayak an honor lah kayak gitu. I don't just say Wow. this, tapi ya really like it is an honor Hmm. gitu. Wow, it's interesting. Cuman like seperti yang tadi Pastor bilang, when you are young gitu kan, I mean like semua anak-anak maybe like if we go to kuliah pada umumnya, just say like business university atau mungkin kita pergi ke sekolah-sekolah kan kadang-kadang even sometimes in Christian school aja kalaupun kita pergi pun nggak semuanya kelihatan nggak semuanya rohani, like I mean like some of them still enjoy gitu loh their young age and everything gitu. Pastor melihat teman-teman pastor mungkin ada yang seperti itu dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada rasa kayak ingin mencoba gitu atau capek gitu? Kenapa sih harus kayak terlalu rohani, harus sekali-sekali pengen coba yang having fun gitu? Pernah nggak seperti itu, Pastor? Iya, of course lah. Uh, waktu SMP SMA ya memang kita juga nggak kayak rohani banget, enggak gitu. Uh, if you wanna know my story ya, Of course. it's not really good story gitu kan gitu. So, Hmm, hmm. tapi dari paling gitu. Kalau bisa naik kelas pun ya itu karena anu ya pelicin ya. Oke. Bukan hanya pertolongan Tuhan tapi ya ada pelicin-pelicinnya. Jadi ya kalau rohani banget juga enggak sih. Karena ya pasti Hmm, ada momennya kan, momen hmm, hmm, rebelnya dan lain sebagainya gitu. hmm. Banyak kasus orang tua kita juga uh, hampir seminggu berapa kali harus dipanggil ke sekolah gitu. Sering kita di kayak Iya. keluarin dari kelas almost every day gitu kan. Hmm, Dipulangkan hmm, ya hmm, almost every day. Ya, ada momen hmm, gitu. Momen hmm. idealis juga ada pasti ya kayak Oke. uh, nggak kepingin jadi pendeta maunya karena kita Nah, suka musik gitu kan, kita iya. mikirnya lebih kayak kepingin buka toko musik, buka sekolah Hmm, musik, hmm, hmm, bisnis musik gitu hmm, dan lain hmm, sebagainya lah. Tapi ya hmm. as we ngikutin hidup ini ya
ternyata arahnya, jalannya, kesempatannya yang terbuka itu ke panggilan kita gitu. Wow. Yes. So you discover to become a pastor setelah sudah selesai SMA, pastor, atau pas pada umur tertentu, atau seperti apa, pastor? When did you discover that your calling is to become a pastor? Same like Opa. Uh, Sebenarnya gini, dari kecil tuh kita kalau ditanya nih ya, maunya apa gitu. Jadi Hah? pendeta gitu jawabnya gitu. Hah? Dari kecil. Oke. Semua kita itu kayak gitu. Ya Nice. Bisa sinkron. diarahin gitu ya. Tapi Hmm. kita nemuin panggilan tuh waktu kita harus milih kan mau sekolah apa gitu kan kuliahnya. Hmm. Hmm. Terus ya akhirnya di SMA 3 itu kok kita Hmm. merasa ya udah hidup saya ya secara pribadi ya. Ya Hmm. udah hidup dari Tuhan, dari jemaat ya kita kembaliin untuk Tuhan gitu. SMA 3 Wow. terus kita putusin sekolah Alkitab gitu. Hmm. Mm-mm. Okay. Interesting. Pastor, kan kalau orang bilang ya, I mean like you are already turunan dari pendeta, automatically in church pasti udah, churchnya udah ada kan, Pastor, dari waktu when you are small, or you Mm-mm. merintis gitu, atau gimana, Pastor? Existing church-nya udah ada kan. Udah ada kan? And then Oke. kita sekarang juga planting churches gitu kan. Nice. Ya, ya. Iya. Wow. So, Jakarta kan pas, kita planting juga. Palangka hmm, kita juga planting. Mm-mm. wow, great, awesome, nice. So, I mean like kan, Pastor, you already know that ada gereja, dan pasti you mau jadi pendeta, dan gerejanya pun sudah siap. I mean like, buat apa lagi sekolah Alkitab? In your case gitu. I mean like, kenapa nggak langsung aja continue just mimpin aja gitu churchnya with your parents or with your opa gitu? Kenapa harus capek-capek belajar Alkitab? Why did you take the decision to belajar Alkitab that time, Pastor? It's good questions. Karena gini, my grandpa pendeta, all my Hmm. uncles are pastors. Hmm. Mereka tuh orang-orang yang kalau grandpa aku kan dia panggilan alami, belajarnya dari gurunya, mentornya gitu aja, nggak sekolah Alkitab. Nah, tapi Oke. kan anak-anaknya udah belajar semua kan sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Bahkan 2 diantaranya itu rektor sekolah Alkitab. Wow, So buat oke. keluarga kita, ya, so buat keluarga kita itu untuk preaching itu bukan hal yang karena kamu anak pendeta maka you can preach gitu, bukan. Tapi benar-benar harus sekolah lah kalau bisa. Gitu, ada knowledge, ada edukasinya gitu. So makanya di benak kita ya harus sekolah Alkitab supaya ngomongnya nggak salah, pengertiannya benar, nggak ngawur gitu. Gitu. So, kalau aku tanya nih secara Pastor, secara pribadi ya, kan banyak nih mungkin ada anak-anak muda yang mungkin ingin berkata bahwa aku punya cita-cita juga nih, pengen menjadi hamba Tuhan, pengen menjadi pendeta, aku pengen jadi pastor, aku pengen melayani firman Tuhan. Nah, menurut Pastor, selain biar preachingnya nggak ngawur, apalagi sih kepentingan untuk seorang yang ingin menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan belajar Alkitab, belajar sekolah di sekolah Alkitab, I mean. Oh, selain supaya preachingnya nggak ngawur ya? Apa kepentingannya sekolah Alkitab gitu ya? Yes. Oh, oke. Selain supaya nggak salah konteks ya, karena kan Alkitab ada frame-nya gitu kan ya, supaya kita tahu basicnya, understanding-nya. Juga pentingnya sekolah Alkitab, kita punya komunitas. Komunitas orang-orang yang belajar, orang-orang yang memang digging into theology, supaya kita juga paham baik historinya, baik updated perspektifnya gitu kan. Terus kadang kan dari guru atau dari teman-teman mungkin ada pandangan-pandangan yang bisa digabungin gitu, yang bisa kita serap kayak gitu, sehingga kita itu
istilahnya terkotak hanya in our small mind gitu ya. Tapi when we study being in the Bible community gitu kan, otomatis kan your perspective itu broaden gitu. Your perspective is challenged kayak gitu. Wow. And then you grow in more understanding gitu. Ya until today I still listen to lots of teachers and preachers, read juga gitu karena supaya tetap berkembang ya dan kita tetap terisi. I think you are breaking up. Your internet is breaking out. I think. Oh really? Yeah. Baru loading. It's okay. Now it's better. That's better ya. And tadi kan ada pertanyaan bagus nih dari kamu. Gereja udah siap gitu kan. Ngapain gitu sekolah gitu kan. Yeah. Nah, tadinya kita juga mikir gitu sih, Bro. Kayak pulang, masuk dalam pelayanan ya, mengembangkan, menata gitu kan. Tapi what happened tuh nggak seperti yang kita bayangkan atau pikirin. Jadi just before we selesai selesai sekolah, my parents tuh marriage-nya ngalamin problem. Oh. And then my mom left the church, dan church-nya tuh split udah kayak broken ship. Almost sinking ship gitu. So it was the test. Kita ini benar-benar terpanggil atau cuman mau ikut-ikutan gitu. It was the test. Okay. And tesnya bukan kayak tes sembarangan gitu ya, kerja paper gitu. It's a real life situation test gitu ya. Ya gitu. Gerejanya ancur-ancuran, Bro. Udah nggak kayak yang kita bayangin atau yang you think gitu kan. Gerejanya udah siap, udah tinggal masuk, gitu udah nggak ada, Bro. Iya. Okay. Ini udah kayak kapal udah pecah mau karam gitu, Bro. Oh my goodness. How you keep that ship survive? How you glue it, you know, or you rebuild it supaya nggak sinking kayak gitu. Betul. But overall, it was the hands of God, the favor of God, the grace of God. Amen. That builds it and rebuilt it. Yeah. Wow, Kita ini cuman young people yang inexperienced, going through storm, but Jesus was in there. He is in the boat, and He is with us. Yeah. Amen. He quietened the storm. He gave us courage and boldness and wisdom and creativity to do everything it takes. Yeah. Luar biasa. I mean like as a anak Tuhan, anak hamba Tuhan gitu ya, Pastor, to experience such things in the family, in your family gitu, pasti kan bakal feelnya discourage and most people malah nggak bakal mau lanjutin sekolah Alkitab kalau kayak gitu. Candil bakal pikir ngapain capek-capek belajar tentang Tuhan, tapi where is God gitu, why this thing should happen. Tapi you and your siblings take a right decision by not giving up. In fact malah belajar lagi, dan I mean like it's amazing. Jarang sekali anak-anak Tuhan zaman sekarang mau kayak begitu kan. Sedikit problem usually people give up easily. So wow. Tapi itu the test of calling. Are you really called, or is it just ikut-ikutan aja gitu? Yeah. I guess God calls us, dan Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyempurnakannya gitu. Amin. Yeah. Wow, luar biasa. So you and your siblings gitu, you build also the sound of praise, right? In the church. Yeah. Together lah, bersama-sama. Yeah. Wow, luar biasa. Dengan lagu-lagunya yang sangat-sangat memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Amazing, super amazing. Wow. Yeah, it was God. It was totally God. Yeah. Wow, luar biasa. So, Pastor, leading a church gitu bersama your siblings gitu dalam satu denominasi, dalam satu kepemimpinan. Honestly, Pastor, do you get any like
ya beda pendapat or something like that gitu antara satu dengan yang lain sometimes in making decisions, or selalu sama-sama aja, satu dapat E langsung semuanya juga dapat yang sama E, atau ada perbedaan sedikit banyak? Nggak ada bro yang gampang. Dapat semua. There's no such a thing like that. Unless it's a real movie or something like that ya gitu. Uh, of course perbedaan pendapat itu everyday. Hmm, Iya dong. Is it easy? It's not that easy. ya. Apakah ada persaingan? Di awalnya yes. Oh, Tapi oke. sementara kita belajar firman, kita sendiri, Hmm, makanya penting gini ya. Kita don't do church as you do church now. Do it church with a transformed heart. hmm. Lead a church with transformed heart. Wow. Serve the church with a transformed heart. Karena kalau enggak, you're just doing church. You just Iya, play betul, church. betul, You just betul. run church. You know? Ah, yes, So yes. when we do it with a transformed heart, I think it's different. Nah, akhirnya sementara kita bertumbuh, hati kita diubahkan Tuhan. Kita mulai belajar. Oke, play your strength. Oke, kita lihat dong. Pastor Ezra strengthnya apa? Pastor Elisa strengthnya apa? Aku strengthnya apa? Pastor Elisipa strengthnya apa? Ya udah, kita play by strength. Jangan mencoba jadi si A, si B, si C, si D gitu. Play by strength. Oke, udah di-divide. And then, ya kita harus menyadari itu kekuatannya, dan gini, perbedaan kita itu bukan untuk dibedakan. Tapi perbedaan kita itu untuk melengkapi. Amin, ya, ya. It's not to compete, but to complete. Gitu. Nice, yes, agreed. Wow. Right? Itu yang penting Bagaimana cara gitu. menemukan kekuatannya? Let's talk. Kita discuss. Hmm. And kita bisa lihat kan, oke, I think your strength itu lebih KKR. So kalau ada KKR, biar kamu yang kuat yang maju. Yang nggak kuat nggak usah kepingin tampil gitu. Iya, betul, 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 betul. Kadang Yes, in yes, the yes. ya sorry to say ya, kadang in this social media and things, everyone wants recognition, everyone wants Betul. appearance, everyone Ya, ya, ya. wants apa ya, kayak fame and everything gitu. So Nah, ketika kita sadar, oke, kalau kekuatan dia tuh nyanyi, ya udah dia yang nyanyi. Gitu. So we define, harus temukan itu, define your strength. And we work with the strength of each other gitu. Dan itu completing ya, bukan competing. Bukan bersaing tapi melengkapi. Ya itu yang penting. Dan yang kedua adalah gini sih. Working together yang paling penting ya, clarity. Clarity apa? Clarity job description. Clarity finance. Gitu. Yes. Dan setelah clarity ya, of course, communicate. Bubar. Jadi kalau satu belajar apa, bagikan ke yang lain. Kalau satu lihat apa, ya dibagikan ke yang lain. Kalau satu terinspirasi apa, ya dibagikan. Karena tujuannya adalah supaya apa yang kita lihat bisa dilihat sama tim kita, apa yang ada di benak kita bisa ada di benak tim kita. Betul. Wah, luar biasa. Yeah. Yes, agreed. It's part of a leadership journey, I guess. Nice, amazing, keren. So berlanjut dari situ, Pastor. If we talk about the presence of God, selagi ini juga it's a Pentecost Day yang biasa orang peringati juga. So I wanna know your opinion, Pastor. Kan banyak yang bilang hadirat Tuhan itu rasanya begini, hadirat Tuhan itu rasanya begitu. Kalau kita tanya orang, banyak sekali orang yang punya pendapat masing-masing tentang hadirat Tuhan. Ada yang bilang menggigil lah, ada yang bilang apalah, pokoknya different people have got different opinions about how they describe the presence of God. Tapi I want to ask about your own opinion, Pastor. How does it feels the presence of God? Gimana? How what? Sorry? How the presence of God feel for you gitu. Bagaimana Pastor merasakan hadirat Tuhan gitu dalam kehidupan Pastor. Rasanya itu seperti apa kalau menurut Pastor pribadi dalam kehidupan Pastor yang Pastor pernah rasakan? Yeah. Well,
feeling is the beginning ya. Hmm. Tapi yang paling penting yang buat aku ya adalah gini. Presence of God itu merubahkan aku gitu. Wow, yeah. Yes. I'm changed by it. Hmm. Kalau tadinya aku undisciplined, Hmm. aku bisa jadi orang yang lebih disiplin gitu. Hmm. Kalau aku tadinya orang yang unorganized, Hmm. slowly I can be changed to be more organized person gitu. Hmm. Hmm. Kalau tadinya aku orang yang nggak sabar gitu, diubahkan jadi orang yang bisa lebih sabar. Hmm. Kalau tadinya aku orang yang nggak, istilahnya tuh I don't care about people, I don't love others gitu kan. Jadi orang yang lebih kayak mengasihi sesama gitu. So that's how I feel gitu about the presence of God. It's changing you gitu. Hmm. Dan feeling is just the beginning ya. Hmm. Hmm. You know, oh I feel it, I feel like this, I feel. Karena feeling itu up and down kan. Iya, itu dia betul. You know, like you cannot always istilahnya define God's presence only by your feeling. Betul. Karena ada momen I feel like God is not close to me gitu kan. Ada momen oh I Benar. feel Him so close to me gitu kan. Tapi itu not Betul. reality gitu. The reality adalah He's always close to us. Yes. Karena dia omnipresent. His Holy Spirit Benar, is benar. omnipresent. Maha hadir. He's just Betul. very close to us. In us. Wow. Beside us. In front us. Like behind us. He's just surrounding us. Even feeling in us. Gitu. Hmm. So it's not about feeling ya. Feeling is the beginning lah. Oke. Bagi yang baru gitu ya. Wah mungkin dia dengar pujian. Wah gua merinding. Gua kesentuh. It's just the beginning. It's good. It's okay gitu. God use feeling. Karena kan kita punya panca indera kan. Betul. Indera pendengaran, indera penglihatan, indera merasa, indera apa. God use all of that. Benar. Untuk kita Ya. bisa encounter gitu. So feeling is the beginning gitu. Tapi yang paling penting adalah understanding itu loh ya. Oh, reality about God tuh kayak gini. Dan yang penting juga itu, buat aku sih ya, how I feel about His presence is always changing. Yeah, changing the way I see things, changing my view gitu. Gitu. Wow. Kalau ada yang bertanya, Pastor, bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang changing kita gitu, Pastor? What should we do? Apa yang harus kita lakukan to experience that type of changeness gitu pada saat kita merasakan hadirat Tuhan? Adakah hal-hal tertentu yang harus kita lakukan untuk mengundang hadirat Tuhan itu yang dapat mengubah tadi dalam kehidupan kita? Mengundang boleh in terms of ini loh, openness. Ya. God, I open my life to you, gitu kan. But the reality is not really like us inviting God. It's always God inviting us first. You know? Dia kan bilang ini, come to me, you are weary. Come. Right? Kepada murid-muridnya dia bilang apa? Ikut aku, gitu. Ikut aku, betul. Dia mati di atas kayu salib as an invitation to the whole world. To all beliefs. To all, istilahnya gini, tribes and nations. Come to me, I love you. So it's always God's invitation. And kalau kita mengundang pun itu hanya sebagai respon kita as our openness to Him. God, I open myself. I receive your invitations of love and grace. Because you have died for us. You take the cross. You invite us first to come to you. Gitu. So in terms of that, I think yes, openness dalam arti we are responding to His invitations of grace and love. Amen. Supaya akhirnya dia berkarya di dalam hidup kita. He's always wanting to work in us to bring result of fruits of Holy Spirit. Ya. Gitu. Wow. Luar biasa, amazing. So, ketika kita mencari dia duluan, kita mau open kita, then there he comes because he is always there. Tinggal kitanya aja yang
wanna find Yes, him or no, and open our heart or no for he's him always gitu ya. inviting first, right? Ya, agree. His Betul. extended hand for us. Hmm, Come, everyone, all hmm, beliefs, all tribes, come. hmm. Gitu. Yes, amazing. Yeah, we just Tapi, respond with openness. Gitu. hmm, wow. Pastor, akhir-akhir ini kan banyak yang tadinya merasakan hadirat Tuhan, then after that they 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 feel the change everything. Cuman karena masalah kehidupan dan lain sebagainya, they don't wanna be near again to God. Diorang udah jauh, diorang udah mungkin they don't feel any more change gitu dalam kehidupan kerohanian mereka and everything that they don't feel any tangible change again di dalam kehidupan mereka. And now mereka udah kayak jauh begitu. What do you think gitu, Pastor? They should do to come back to God, to go back again to that invitation. Kan Hmm. invitationnya masih ada. What's the step gitu they need to take to go back to the invitation? Yeah, wow. That's good questions. Yang pertama sih ya, kita bisa ngaku aja sama Tuhan. Tuhan, kok aku kerasa jauh nih dari Tuhan. Gitu. Hmm. Udah ngaku. Yang kedua, bilang Tuhan, aku kepingin bisa merasa dekat lagi sama Tuhan. Menyala-nyala lagi buat Tuhan. Ya. Udah, ngaku aja. Yes. Nanti Holy Spirit yang kerja dalam kita. Ngaku sama open. Kan? I want to experience you again. Gitu. Nah, tapi memang juga gini sih, we have to grow up ya. Bicara Betul. tentang feeling God, experiencing God, we have to grow up gitu. Karena gini, kalau aku boleh ilustrasikan tuh seperti orang menikah ya. Waktu kenal, wah rasanya tuh kayak adrenalin, wah pokoknya tuh jantung berdebar, merinding gitu kan. Itu baru kenal gitu, nggak bisa tidur, kepikiran banget, mikirin about him all the time, all her all the time. I wanna communicate all the time gitu kan. Nggak dibales chat, rasanya kok nggak dibales-bales, padahal baru 20 detik rasanya kayak udah 20 tahun, bener gitu kan. Itu kan kayak gitu. And then pacaran, wah begitu jadian tuh rasanya kayak I'm so happy, kayak on fire, kasih mula-mula banget, you know, like you're just excited gitu kan. Gitu. Pacaran 4 tahun mulai beda. Kok nggak seperti dulu berdebar-debar gitu. Oke, mau nikah berdebar lagi, berdebar tagihan nikah, berdebar komitmen, berdebar nanti hidupnya berubah, nggak bisa punya anak, bener kan? Punya anak happy, oke gitu. Tapi life is changed totally. You have no more quality time, sibuk anak, you're not the focus of the attention and everything. 10 years of marriage. Jangankan berdebar, kesenggol aja mau bacok gitu kan. Oke. Berdebarnya karena panahan pingin tempeleng gitu, mungkin gitu ya. Kacau. No, Iya sih. let's be honest gitu kan. So gini, feeling itu nggak konsisten. Betul. Tapi the truth of love and commitment, you know, itu yang membuat kita tuh konsisten. Sama Tuhan gitu. Grow up with your feeling. Oh, it's not just I sense God, and then to don't sense God gitu. No. He's bigger than our feeling. Kadang kita merasa gitu. Ini nih ya, ini ilustrasi ya. Hanya karena cuaca mendung, bukan berarti matahari tidak bersinar gitu. Wow. Hanya karena kita merasa kok Tuhan nggak deket sama gua ya, bukan berarti dia nggak deket sama kita. It's always there gitu. Nah, kitanya yang harus grow up with feeling. Mulai grow up to what? Understanding. Gitu. Feeling is the beginning. It's good. Tapi harus punya understanding about God.
who Yes. God is for us and who Wow. we are in God. Sama about marriage kan. Kalau cuma feeling-feeling Betul. aja tuh udah lewat gitu. Iya, Tapi iya, we iya. stay married, we stay committed. Why? Because we Betul. understand about the truth. That love is bigger than feeling. Love is commitment. Oh, benar. Right? Commit to Benar love. ya. Commit to Yes. sacrifice. Commit to make Betul. time. Commit to pay the Betul. price. Itu. Ya. Same thing about following God. It's not just, okay, first experience ya. Okay, you come to KKR, Son of Praise gitu kan. Wah, segala perkara gitu. You're so touched. Iya, betul. Aku Iya, betul. diberkati gitu. Wah, you're so blessed gitu, right? Betul. And then Terus, apa, oh God, I love you gitu. And then next day, how can I don't feel God gitu? Nggak bisa dong. Hanya karena mendung doesn't mean the sun is not shining. Iya, 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 iya. Right? Just because you don't Benar. feel it doesn't mean God is not there. It's always there. Grow up with the Amen. feeling to the level of understanding. Gitu. Oh, he's always there for me gitu. Amazing. Kan banyak ya, especially we talk about the millennials ya, Pastor ya. Banyak kan millennials begitu, like what you say. Senin they feel that the matahari is not there, then tomorrow mungkin karena they join Sound of Praise punya concert, they feel the KKR and everything, they feel God is there. Lusa they don't feel again. Besoknya lagi mungkin minggu mereka ke ibadah, then they feel again. Kan banyak kayak gitu, like ini alternatif day lah, istilahnya satu hari rasa, besok enggak, besok lagi rasa, besoknya enggak, kan banyak yang kayak gitu kan. They feel that the presence of God hilang timbul, padahal bukan presence of God yang timbul, merekanya yang hilang timbul kan. Wow, Yes. amazing. Kitanya ini loh, Okay, feeling so kita ini loh yang hilang timbul, bukan Tuhannya. iya itu dia. Wow. So berarti if I can tell, that means presence of God gak pernah ada holiday-nya atau gak pernah ada stop-nya melingkupi kita atau berada terus bersama dengan kita. All the time. Yeah. Wow. Mungkin ada yang Amazing. gini loh, ayatnya ada loh, God take a rest. His rest is not like your rest. Not like our rest. You know? Waktu kita rest itu, kita nggak menyadarin apa yang terjadi kan. Kadang rumah dimalingin, dirampok aja nggak tahu gitu kan. Betul. His rest is not like our rest. Ya. Gitu. It's always, makanya ada yang namanya Elroy, God Elroy. God who watches you. And when he watches you, his eyes on you, itu dia nggak kayak, oh sorry I was blinking and I cannot see you. No. It's not like that ya. Iya. Nah makanya belajar, makanya ini gini, orang Kristen, anak Tuhan, penting belajar tentang who God is. Sehingga kita punya pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan. Betul. Gitu. Bukan hanya menerjemahkan Tuhan dari kacamata kita. Contoh ya, can I give illustration? Yes, please. Ini pernah kita khotbahin gitu. I give you illustration. Sorry ya, your name is Diraj ya? Daniel. Oops. Can you hear me, Pastor? Yeah, your name is Daniel ya? Yes. Okay. Misalnya aku bilang gini. Oh, I know Daniel. I think Daniel is tall, blonde hair. He loves MMA, UFC. He's so good at UFC, MMA. Okay. And he married 10 times already. And he just owns half of the city of Jakarta. Okay. And you will be like this. What are you talking about? That's not me. I'm not even blonde. Right? Yeah. And you will say, I don't even like fighting people. Or get hurt. Right?
Right, right. Betul, betul. Nah, why I give that illustration? Hmm. Banyak orang gitu tentang Tuhan. I think God is this, is this, is this, is this, without knowing Him, Hmm. who He really is. Betul. Right? Betul, right. Iya. Hmm. Oh, Tuhan tuh kayak gini, Tuhan tuh kayak gitu. Emang lu udah Hmm. kenal dia? Udah belajar nggak tentang dia? Udah paham nggak tentang dia? Kok lu bisa Nah, create God with your own understanding gitu? It's like the same thing like I create you with my own perspective. betul. Yes, yes. The blonde Daniel who loved UFC, still good at beating people, having 10 wives, own half of the city of Jakarta. You'd be like, that's not me. Who's No. Daniel is that, right? Iya, iya, Same iya. thing about God. Aduh. You can't be like, who are you talking about? That's not me. Oh, You know, like, iya, iya. know me more gitu kan. Betul. Learn Yes. about me gitu. Iya. Ya Iya. pasti ya gitu. Nah, seringkali kan kita gitu. Orang Kristen mah Tuhan gitu kan. Oops. Ya. Tuhan tuh gitu gitu. Oops. Kan Pastor seenaknya is gitu. breaking, Pastor. Oke. Gimana? Tadi sempat pecah-pecah, Pastor. Beberapa detik tadi sempat pecah, Pastor, your voice. Oh iya iya, sorry. Sekarang udah oke? Udah oke. Oh iya iya, it's good. So, okay. So, ketika mereka, can you say, like we cannot describe God in our own description atau setaunya kita kan, like we need to learn about Him. Nah, masalahnya adalah banyak orang don't like to learn. Banyak orang tuh nggak suka learn, nggak suka learnnya sampai read the Bible aja mereka they feel boring gitu kan, Pastor. Banyak kan apalagi millennials, they feel really bored reading the Bible. Mereka lebih pilih baca-baca yang lain daripada baca Bible. Now, what do you think maybe sebagai anak-anak Tuhan ya, we can encourage anak orang-orang yang males gitu to learn about God atau to just simply read the Bible and know more about Him from the Bible gitu. How for us to encourage such people yang males gitu, Pastor? That's so hard ya. Encourage lazy people tuh susah ya. Amsal bilangnya, Amsal kan jelas bilangnya orang malas itu susah setengah mati gitu. Yes. Iya, Ya orang malas akan belajar dari kebodohannya. Kalau betul. kata Iya, Amsal iya. kan, gitu kan. Yes. So Betul. ya sebenarnya ya kita serahkan kepada kemalasannya dan biarkan kebodohan kemalasannya yang mendidik mereka gitu kan. Kalau ikut Amsal ya. Ya, tapi Betul. kita ya as a church, as a pastor, what we Benar. can do adalah we can istilahnya gini, bring the words of God in a relevant way so people can understand. Wow. Gitu. Ya. Yang kedua, we can create culture yang milenial suka. And when they come, they can learn about God. Gitu. Nice. To bring it in a relevant ways. Yang kedua, creating culture. So, tapi kalau malas ya katanya Salomo ya biar dia dididik oleh kebodohannya. Is it breaking? Iya, tadi breaking, Pastor. Like 30 seconds gitu while you're talking tadi. Okay. But about the 2 points dapat ya? Yang tadi itu yang clear sampai creating a culture. Yes. So bringing it the truth in a relevant ways. Yang kedua juga creating culture. Yang memang bisa engaging to millennials gitu. Yeah. Nice. Interesting. Yeah. Okay. So, Pastor, like I mean, you are a pastor. Reading a Bible for you, it's udah pasti udah dari, like I mean, we
go to a theology school aja pasti most of our desk job atau tugas-tugas kita kan mostly kan semua berbasis kan dari Bible itself, right? Mhm. Dan kita paling tinggal cari-cari buku-buku tambahan yang diperlukan dan lain sebagainya. How do you read the Bible until now and you don't feel like ceritanya itu lagi kan banyak orang kayak gitu, ceritanya tuh itu aja, itu aja. Someone have ever asked me ini baru-baru ini, like that person DM me and that person asked me gimana sih caranya biar Alkitab tuh nggak boring banget pas dibaca, karena setiap saya baca tuh ceritanya cuma itu aja, nggak ada yang baru, ceritanya sama-sama aja. Nah, what do you think, Pastor? That's a good thinking. I don't judge people yang mungkin merasa Alkitab kok gitu-gitu aja ya. I don't judge. Iya, ya. They can find it that way. Hmm, Uh, dalam hidupku aku juga pernah nemuin itu kayak gitu waktu aku SMP hmm, SMA gitu ya. hmm, hmm, Tapi ketika aku mencoba baca itu karena I need it, I wanna hear what God is speaking to me today hmm. gitu. Dan aku baca gitu kayak wow. Malah setiap kali baca pesannya itu bisa beda-beda gitu. Yeah, exactly. Ya, makanya juga selain itu supaya pemahaman kita tentang konteks itu makin luas, Hmm, dibantu alat bantu. hmm, betul. Misalnya dibantu dengan komentari, Ya, dibantu dengan melihat bahasa aslinya. betul, betul. Dibantu juga lihat konteks zaman itu. Itu memperkaya cara kita membaca itu sampai kita wow, wow, Hmm, wow gitu. Ini contoh betul. ya, uh, Ya, bulan lalu kita itu di gereja kita sih nggak pakai judul-judul yang kayak terlalu rohani gitu ya, eksposisi Lukas 15 atau kita nggak pakai judul karena it depends to the ya, vision of the church. ya, of course, Visi ya. gereja kita itu church for sinners. Gereja itu orang Hmm, yang berdosa. amazing. Jadi kita nggak mungkin pakai bahasa-bahasa yang terlalu Lu itu betul betul. Terlalu teologis teologis. atau agamawi gitu ya. Iya, iya, Kayak iya, iya. misalnya terlalu Latin atau yang soli apa soli Deo Gloria and Oh, iya, everything gitu. iya, 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 iya. Even though we know, all the glory Ya, of for course. God and everything, we don't use that. We don't Ya. even use shalom. Shalom is Hmm, Hebrew. It's hmm. for the Hebrew people. Ya. Orang yang Hmm. masuk gereja pertama shalom, who's shalom? Oh, like I don't see it shalom gitu kan. Like Most uh, people like. itu hal yang kita create, culture yang kita create, Hmm. Hmm. termasuk cara kita khotbah. Nah, Ya. bulan lalu kita ngebahas tentang Lukas 15, tapi waktu Hmm. itu saya lupa kita beri judul, aduh, I cannot forget it gitu. Karena, macam-macam judulnya gini, orang baik masuk neraka gitu. Iya, ya, I saw that, I saw that. Iya, iya, iya. Itu judul-judul kita gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. kita sedang eksposisi Lukas 15. Lalu Hmm. Lukas 15 kalau dilihat ya gitu-gitu aja dari dulu ceritanya, bener nggak? Iya, 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 Tapi iya. ketika kita belajar, God, what do you really want to speak? Kita lihat Hmm. konteks historisnya, lihat bahasa aslinya, lihat itunya, Hmm. jadi kayak gini, wow, ini kaya banget. Malah yang Hmm. dulu kita pernah khotbahin rasanya gini, kok baru lihat ini sekarang gitu, bisa ngikutin ya. Wow. Beda dengan yang mungkin dulu atau kawan-kawan kita gitu-gitu aja ceritanya udah tahu bosan gitu. Tapi we can always find something new, learn something new gitu. Hmm. Hmm. It's a lot, it's the words of God kan. Betul. Firman itu menjadi manusia gitu. Yes. Right? Dan Ya, firman itu of course. bersama-sama dengan Allah. He is the words, He is God Ya, gitu. ya. It is Yes. alive Betul. gitu. Yes. So ya kayak Wow. contoh hari ini ya, setelah 4 minggu nih ya, kita pelajarin Hmm. Lukas 15 udah kupas gitu kan. Ya bahasanya kita nggak pakai bahasa kupas sih. ya, ya bahasa teologi banget gitu kan. We don't use that. Iya. Nah hari Betul, ini betul. salah satu hal yang juga kita bahas tuh gini, ujung-ujungnya Hmm. duit gitu. Oh, ya, 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 betul. Ya, ya. Tapi Hmm. yang menarik waktu kita pelajari itu adalah gini, ini aneh Hmm. banget. Udah berulang kali baca Lukas 15, tapi ini dapatnya gini. Anak yang terhilang minta harta kan. Ya. Bapaknya kasih apa? Benar.
kasih. Harta kekayaannya. Iya, Tapi betul. waktu aku coba studi lebih dalam, kata harta yang Hmm, anaknya minta itu ousia. Itu hmm, materi, benda, kekayaan. betul. Tapi waktu bapaknya kasih harta kekayaan, harta yang bapaknya kasih itu bukan usia yang dipakai. Hmm, Yang dipakai kata Greeknya adalah bios, life. Berarti kan gini, ini merinding loh. Waktu anaknya minta kekayaan materi, bapaknya kasih hidupnya buat dia. oh, Waktu kita semua ke gereja cuma minta kaya berkat, ya, Tuhan kasih hidupnya buat kita. amin. Mati di Yes, atas kayu salib buat kita. betul, Isn't it betul. powerful? Like, Ya, I don't think the Bible is boring gitu loh. of course, yes. Gitu-gitu aja ya. Oke, let's take a deeper look in the Bible. Hmm, hmm, Konteks historisnya dan lain sebagainya gitu. betul. Ya supaya Wow. kita apa istilahnya melihat Bible itu jauh Hmm, lebih besar dari yang kita bayangin. Karena memang it is bigger than what we think gitu. hmm. Ya, ya, ya. Awesome. Ya gitu So, lah. luar biasa sekali, sangat-sangat memberkati ya semua sharing-sharing dari Pastor Elijah. Pastor, maybe just a last question, Pastor. Ada nggak sih, Pastor, pesan-pesan khusus mungkin bagi anak-anak Tuhan, siapapun yang sedang menonton pada hari ini, Pastor, about what should we do mungkin menghadapi hari-hari ke depan so that we can still uh, experience changes gitu in our life through the presence of God gitu. In our life, baik kita beribadah melalui online onsite or anything, tapi tetap we can still experience God's changes gitu through His presence in our life. What should we do? Mungkin ada pesan-pesan, Pastor. Ya, simpel aja sih. Kalau aku boleh bilang tuh openness to what God can do in us. And Being open to His presence, to what He can do to us. Walaupun lewat online, walaupun on-site, you know. Walaupun kayak di negara-negara lain, online aja nggak bisa, on-site apalagi nggak ada. betul But their sekali. openness help them to experience God, connect to God. Even negara-negara yang, you know, kekristenan dan sebagainya itu benar-benar oppress and persecute gitu kan. Betul. Ya. So kalau aku boleh bilang, stay open to what God can do. Don't limit God with your own thinking, your own mind, you know, like with your Hmm. own feeling. Karena God is bigger than our feeling. Yes. You know? Amen. So stay open to what He can do. Gitu. Betul. So Daniel, I'm Hmm. very curious, like how long you've been in Hmm. Indonesia, gitu. Hmm. Like, you know, I assume like apa ya, ada part of India ini? Yes, I'm an Indian. Yeah, yeah, Yeah. okay. So how long So you? So basically, my grandpa gitu dari my mom side, we are already Indian, cuma kayak udah migrate di Indonesia dari lama, dari waktu like net Belanda gitu, were still there in Jakarta. So yeah, my Okay. grandpa were already there in Jakarta. So my mom was born here, and she got married with my dad. My dad born and brought up in India. So yeah, there I was born in this family gitu. So yeah, both of us are Indian. Cuma bedanya my mom born and brought up here, same like me. My dad from India 100%. So yeah, and Iya, iya. my dad wasn't Hindu. He wasn't a believer of Christ until actually it will be a testimony actually if I share this. So not maybe if it's not too long for you, or are you okay with it? Iya, 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 it's okay lah. Iya. Okay. So yeah. Okay. Udah tinggal in Indonesia. So me, I've got a twin brother. So kita berdua. And my twin brother and me, if mungkin yang nonton Sunday Talk Show setiap minggu tahu, always there is a praise and worship, and my twin brother yang selalu play the guitar. So yeah, we Oh, are born wow. twins. Mm-mm. So yeah, at the age of 3 years old, tiba-tiba udah masuk ke TK.
both of us are in TK already, cuman like tiba-tiba I started seeing everything with a near distance gitu. Di Hmm. sebelum-sebelumnya like I can see everything normally, semuanya aman-aman aja, cuman like suddenly I start seeing everything by a close distance. Jadi nggak bisa jauh-jauh, harus Hmm. dekat-dekat terus. So like a normal person ya we went to an eye doctor, right? Kan masa orang berpikirannya mungkin perlu kacamata or what gitu like. Ya, yeah, so 3-4 bulan nothing work out, malah makin parah. And so my dad started discussing with his family what to do gitu. Terus kita dengar like maybe we can go to India and get medical check-up there gitu. So we go to the eye doctor there. Singkat cerita, dia orang bilang suruh CT scan, MRI segala macam gitu, and we did it. And hasilnya shows that there is a tumor, a big as golf ball di sini, behind the optic Oh, nerve. So that tumor tiba-tiba muncul and it pressed off the nerve yang ngalir dari otak ke mata, karena itu jadi like one eye jadi gone kayak blind gitu, and kalau yang one more eye you can still see cuma like paling 2-3% gitu. So they say coba do operation tapi 10 hours operation dari sini sampai sini nothing works out, dia orang cuma bisa keluarin 20%. After that udah selesai operation 3 bulan dengan berbagai, kalau orang operation like tumor or any kind of daging kayak begitu pasti bakal ada yang namanya laboratorium test, and they need to see whether ini cancerous atau apa. Nah, so in my case there was a contradiction report, bahkan udah dikirim sampai ke Canada lain sebagainya, tapi contradiction reportnya nggak stop sampai at the end of the day we get a sure report from Singapore that it's not a cancerous, is just a benign tumor. Cuman nggak bisa diangkat semuanya karena memang locationnya is very hmm. delicate. Jadi taruhannya bisa sama nyawa. Karena kalau salah ini saraf yang dari otak ke jantung pun bisa keputus kalau salah ini senggol. Jadi ya they don't breathe. Singkat cerita habis 3 bulan tinggal di hospital with the contradiction report, sempat di kemoterapi juga. We came back to Jakarta. Tiba-tiba I got seizures, kejang. So the kejang Hmm. yang pertama di ICU di Jakarta masih ketolong. Kejang yang kedua, the doctor in the ICU in Jakarta say to my dad that udah nggak bisa ketolong lagi nih, kalau misalnya sampai besok jam 10 pagi dia masih nggak sadarkan diri, masih unconscious, berarti he will go to coma. So my dad ya direkomend, kebetulan ada beberapa from my mom's family yang udah percaya sama Christ, and my mom juga waktu I born berapa bulan udah sempet percaya sama Christ juga, udah dibaptize. So basically ya they told my dad like coba you pray aja to Jesus, let Jesus only do the miracle. Ya udah, my dad pray at that night di depan ruang ICU, berjongkok ya pray, and suddenly jam 3 pagi tiba-tiba God woke me up. I got woke up dan tiba-tiba gak jadi masuk koma. Since that time onwards my dad become a Christian and he don't believe in Hinduism anymore. So that was the Wow. point, one of the turning point that happened to my family, sampai kita percaya Tuhan dan melayani Tuhan juga in the church. So yeah, God has been really faithful and really great in Wow. our life. Like to, jadi ya, Wow. awesome. Yeah, got a really awesome God. That's so Even good. my Yeah. yeah, even my twin brother juga berapa tahun lalu sempat ada problem juga in the spine, sempat 2 tahun sempat in wheelchair. Di saat dokter di Singapura udah sampai angkat tangan juga, padahal udah dioperate juga di Singapura, tapi abis itu tiba-tiba makin parah karena ada tumor juga tiba-tiba di spine-nya. Jadi like dari blood vessel bocor, muncul sampai bengkak, sampai jadi kayak pembengkakan, kayak jadi kayak benjolan di spine-nya yang menyebabkan dia kakinya kayak nggak bisa gerak, nggak bisa rasa apa-apa. Jakarta udah so many doctors, we went to India 3 months, nothing happened. We went at last to Singapore, did the operation there, semua dana, everything, God provides everything. Sampai udah balik, tetap 3 bulan kontrol, tapi nothing works out. Sampai he need to do the second time operation again in Jakarta, in Karawaci. After that, he finish his second operation, habis itu dilakukan radiation, gak ada jaminan dari dokter manapun that uh, dia bisa berjalan lagi. Even the Jakarta doctor that did his second operation bilang kalau
sebenarnya paling-paling cuma biar nggak sampai tangan aja ini parahnya, karena kan dia tumbuh-tumbuh terus tumornya, jadi dia bilang biar nggak jadi parah aja kita lakuin ini. Tapi kalau buat hope sih udah nggak ada hope, orang di Singapura aja udah dilakuin kan, no hope. Jadi ya, tapi ternyata 1 week before our birthday God making to be able to walk, sampai nggak perlu pakai wheelchair, nggak perlu apa-apa lagi. Yang tadinya kata Wow. orang dia nggak bisa run, sekarang bisa run, bisa everything normal, and yeah, all by the grace of God. Yeah, Wow. Praise God. Praise God. that is what me and my family has ever gone through. And Wow. yeah, to be with Christ lah. Itu Thank you Pastor. for sharing that. Yeah. Thank you for asking, Pastor. Thank you so much. It's such Thank an you for honor to share. sharing that. It Thank you, Pastor. reminds us, yeah, that God is able and He Yes. still do miracle. Yeah. Thank you Yes. for sharing that. Thank, Wow. thank you, Pastor. Thank you. Yeah. So, Pastor, atas nama semua yang nonton pada malam hari ini dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan thank you so much for your time, Thank you. for your sharing. Thank you, brother. Thank you so much. Maybe before I minta Pastor to kindly close us in prayer, I would like to just rangkumin sedikit from all that we have shared dari tadi, supaya bisa lebih meneguhkan juga dari semua pembicaraan kita pada malam hari ini. So, teman-teman semua yang aku kasih dan Tuhan Yesus, thank you for watching, thank you for your time, thank you for everything. I hope you are blessed, and I'm sure that you are blessed also because the sharing is very powerful from Pastor Elijah, and I myself, I'm so blessed. So, jadi teman-teman semua, inti dari seluruh pembicaraan kita yang pertama adalah jangan lihat Tuhan tidak bekerja hanya karena kondisi kita sedang kurang baik di mata kita. Jangan kita berpikir bahwa hadirat Tuhan nggak ada. Hadirat Tuhan tuh selalu ada. The point is, do we want to find Him or no? Do we want to be in that place or no? Karena that place is always following us. Hadirat Tuhan itu selalu ada sama kita. In my life pun berkali-kali pun aku bukannya nggak mau give up. I feel like giving up because it's not easy. It's not easy to do everything that I'm doing or living right now. Cuman balik lagi, I know that God's presence is always there ketika kita mau mencari Dia, ketika kita berlutut. And the second thing which I always remember and I want kita semua juga bisa menghidupi adalah have an open life with God. Jangan umpet-umpetin apa-apa sama Tuhan. I share to God as if God is always beside me. Seperti benar-benar Tuhan itu kayak hadir di sebelah Aing. Nah, banyak orang kan mereka berpikir, di sebelah gue gak ada siapa-siapa. Gue kalau ngomong sebentar, gue dikirain orang gila. No, when you are praying, just share like, He is there. Karena memang He is there only as di mata jasmani. You nggak bisa lihat memang, tapi Dia ada. Dia ada. Yeah. Dia ada di situ. Dia hadir di situ. So just share with Him. Just share with Him apa aja yang mau cerita aja, nggak usah umpet-umpetin. Seburuk-buruk apapun yang engkau pernah lakukan dalam kehidupan you, just be open and just tell Him everything and let Him enter to the darkest part of your heart sekalipun. Let Him repair everything and let Him make you renew, because the word of God says semua orang yang percaya di dalam Tuhan telah menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Dan itu baru bisa tiba kalau kita mau dan kita mengizinkan pembaharuan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menutup diri kita, kalau kita memagari diri kita sendiri, then that thing will never happen. And the third thing is, hadirat Tuhan dapat kita selalu rasakan dalam kehidupan kita, asalkan kita juga mau beriman sama Tuhan. So never lose hope, never stop having faith in God, karena berbagaimanapun juga Tuhan tetap nyata, firman-Nya tetap nyata, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya firman-Nya tetap nyata. If you mungkin pengen belajar lebih lagi, you can read commentaries, you can read many books that can help you also in learning the word of God more deeply also. Dan kalau punya waktu daripada dengerin something which not important atau kurang jelas, why don't you try to find something which is godly, supaya engkau bisa menambah-nambah ilmumu untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Because di dalam firman-Nya ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pengharapan, ada iman, dan ada kasih yang nyata di dalam kehidupan setiapmu. So Pastor Elijah, dengan segala hormat boleh aku minta pray for all of us, please? Yeah, can we pray? Yeah. Tuhan, thank you for today. Thank you for this conversation. And thank you for reminding us supaya kita bisa stay open to what you have in store for us. And help us to not box you or judge you, not just creating the God in our mind. Tapi kami boleh benar-benar belajar tentang who God is and who we are in God. And we can stay open to what you have in store for us. Ingatkan kami
ketika kami merasa bahwa Tuhan nggak dekat sama kami, ingatkan kami bahwa hanya karena cuaca mendung bukan berarti matahari nggak bersinar. Hanya karena kami nggak Yes. merasa Tuhan dekat bukan berarti Tuhan nggak dekat sama kami. Ingatkan kami Tuhan that you're always close to us. You love us. You bahkan kau mau menyebut kami itu biji matanya Tuhan. We are special in you. We are favored by you. So biarkan hidup kami boleh terus sadar kami dikejar oleh cintanya Tuhan yang nggak pernah habis buat kami. Dan kami bisa terus mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Thank you for tonight, God. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan, kami juga mau berkati Tuhan Pastor Elijah yang telah menjadi berkat bagi kami. Tuhan, we pray Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Pelayanannya senantiasa Kau sertai Bapa. Biarlah melalui setiap apapun yang dia lakukan Tuhan, yang dia bagikan Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk penggembalanya Tuhan, juga bersama dengan siblingsnya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa hadir Tuhan dalam penggembalaan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Pastor Elijah juga saudara-saudara yang terlebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menabur, untuk menjadi berkat lebih-lebih lagi, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami memberkati Alpha Omega Church, kami memberkati setiap pelayanannya mereka Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, bila senantiasa Kau lindungi, Kau jagai, Kau sertai, Kau pimpin selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak yang berlindung kepada Engkau Tuhan, senantiasa tidak akan pernah mengalami kekurangan, tetapi akan mengalami keberlimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu selalu nyata dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, we give you thanks for tonight Lord. In your mighty name we pray. Amen. So, Amen. thank you Pastor. Thank you, Thank you. brother. God Thank bless you. you Pastor. God Thank bless you you. semuanya yang udah hadir pada malam hari ini. I'll be back next week at 7 p.m. in Sunday Live Talk Show. Akhir kata aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye.